do anka al-yahud ala ko yahudi watina soye de muhammad wala nasara nasara fanatina soye ba lan yufidu al-mustaqbal fami do atike ma kambe dona saudima comme tu donne ala bo fi yahudiyatina soye foka mun nasaratina soye foka mun ekan ka mun ke wala sau ka soye hatta tattabi'a millatahum fika tu ka tasira ko mislame make yahudiya ti to dum mislame make chrétien ti to dum ne alai ka tasadda ira la ka chide na sallallahu alaihi wasallam kuma te ko nimma to wati qur'ane ko ne retati ka kishiru ko kuma fo wane refnetama ala yimu to ko sebe qur'ane ko ka aya jiga ka ala kan flo de maneti koni furu yiri tigir da mene furu yiri jukuma bawla fitimu ba do turu nasu na furu no to tetu furu kuro bimba la yin shi juni nere juma yiri fitimu be bisra parce que no mo toyi an fana tina toyi na la yi kuma da mene insha Allah kirama hal ne mata yi to mai ba kono de ego fam ko yahudiyatina so qawyi nasaratina so qawyi fawdi ko kaslam yabla ka su yahudiyuni nasarun no ma ko taw to dum fa fi e ala bandon allah ya kalima ko mi qur'an jigina bi ni na jama islamat fam fam be ki duro kele mi chrétien ni yahudiya wala ko be de tamo be de to dum ma fam fam be ki e kar fitini ble no ni nyonche jinya to ko jugu be be dawde kada saga islamiyya ta kaburo de kadani o manu gana ale ya ira kambe kele e ala ire mambe kele e gogo ya mambe kele qur'ane ko ala islameni chrétien ke kele yoro tume ala islameni chrétien ke balma maye qur'ane yoro tume hadisa yoro tume na ali kele aya ira bani ko ibe qur'ane aya boy ka hadisa boy am balma wudo ala kira ire ka madina sigila kay yahudo ni chrétien ala kira ma ketene kana kalunda amakiti ala kira yemun ka ru faranyo ka am be kelen dugula me dina yorote ni kele bora ko fe kana bianka am be ka ke bulu kele anka kele nyon ni kele bina anka am be de ka wuli parce que ni kele nana ti dina laje abi be de laje ka be va anka ke kele nyola ka ko jugu gen ka bo dugu kono nan kire ni sabati ani yahudi awci ne be dunga bola ni yahudi awci to ko ni grama ni ke ni kay fini ma be ku wele nu sabi ubi wele aw be ka je dine barala dalu kelinti ko la ka ci dini ka ka madina sallallahu alaihi wasallam oti o tayira ke baka dugu sigi goya maula mamuni dine la minorité wu tede nga munti munyo mangange ka ko di hal ni be mango ya suru mawfe ala tayimu no fodore ka ba fe la fe bo de la parce que do reta la ko sala tuguna be to goni ndi wati be nga potele wati be to ka fora jol wati be journaliste damane to ka yal wati be ka fo ne de ni alata anyina no ko senyere da ro ka kam ala fle ka fala krayi ku yahudiyati so nazarati so fedi ka tuguna wali jina islamin yama fe be ku girimba ka ku no fe yahudiyo ni chrétien bolo ni jogo di bona farafina ya ni jogo di bona anga jamana kono ni jogo di be nini mayila chrétien titan nini mayila jifu titan on est des mensonges non ça to ko kemeni mo gambe dayla karsade ko ni mo nyumay ale islamia moderniser ale moderniser ko ale kay nan no radical de ko radical do ayom mo wala radical islamiste fondamentaliste extrémiste terroriste fana ni bede kili parce que ko ke ni mun ci baraka ñof note to be da do la ya ko extrémiste do iba ka dine sa bulu la je am yara mo ko ala ka ci de na dine la o kuma te ka o ke extrémiste ya ko ni mo go ye fen dan te me liminge mo de be ma ka extrémiste aya ke fo ka te ma dan am jombi ya kanye dine ka sekre ka niveau la kuma te ka te me kira o mo shi down na Allah ta'ala ka kuma flekira rema ko yahudiyati soye nasarati soye feki ka sabulu bla ka tsugo qul afo inna hudallah alaka kanda huwa alhuda ko de kanda alaka kanda ko de kanda wala in tabata ahwa'ahum ni ko ni sona ka tsugo ni mannu ni dingoko ba'da allazi ja'aka min al-ilm doni na lin ko fe imma e ko doni tuy ka tsugo nun ko
ما لك من الله من ولي كوكو سميورتي أيرو لك أبو الله فانفي ولا نصير دمين باتي أيرو لك أبو الله فانفي ala ti do yitigi koro wala ti dem ni ala man kay kira yare sallallahu alaihi wasallam yala yemi meta to lawru blandilay kira min kadale katime dam fem peka afleka chien fon ko chien fon tiri ateteri asa fona soro fiye ko ngaw kateri ala ateteri da buro di kama ka chien fa woni tade ala be chien do fa ala kray wallahi ni qur'an kun taala ka kuma kay kira ko ngolu joshi ta bo هذه سورة الزمر لبنا جبل ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين كم ما بيكدين من يدور بسوك فرانك بيك بار بيشين كي فرام متشينوك